Kakawsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Dungdungwek kakawsat kin gagayem ti pamati na imbag nga bigat kadakay amin. Ikaw natay manapo na nagsakak taadda ka. Ken kunatayo nagasat ka taumay ka. Nagsayata po tati panawen ti Kwaresma ket panawen tinananay nga bendisyon, panawen tinananay nga grasya ti Dios, ken panawen iti panagbalbaliw. Dagiti na ibasa ket sawenda wenno iladawan da ti kinapateg na ti panagbalbaliw or transformation or metamorphosis. Kunatay garod apo napateg ti panagbalbaliw. Change is necessary. No saludsudek na kayo apo kahit yung kadit tagbalbaliw. Amen? Kahit yung ba apo iti panagbalbaliw. Sa baling atungtungan day dyan. When we say you want change, personally, everyone wants. Ngayon kung natin no panagbalbaliw, kung natin garod kat, adudagiti ko na daapo, mayat di kastuyan, Father, mo balbaliwanan, we get used to it. Amen? When no kunam mo tibagam, apay balbaliwak pa lang kit, isumuti nakasanayan ti bagbagi. Amen? But you see, change is gross. No hamo kay tagbalbaliw, awam mo't apoy ti gross. When you are not open to more opportunities of making yourself better. Sublianak manapo dagiti na ibasa, kako natin garoda po, umuna ni Abraham, sakbay nga nagbalin nga Abraham, ket may sa tinagan na apo ket Abram. Abram, ket nasawen, isuna ket nakurang ti pamati na iti Dios. He was actually called pagan patriarch. Ti pagano gamin na po ket haan pinananay ti pamati na. Ngim nagbalbaliw ni Abram, ti panagbalbaliw na, ket naamuan na, kinarikna na ti kadda na Apo Dios. Ket kapudayta nga panagtulnog na iti sao ti Apo, nagbalinsuna nga amma dagiti amin a nasyon. Kunati Dios ken kuana bendisyonan nakto dagiti mang bendisyon ken ka. Ilunod kunto, dagiti mangilunod, ken ka. Dawaten to dagiti amin ang nasyon dito'y daga, a bendisyonak idakas ti panagbendisyon ko, ken ka. Abraham was then the father of all nations. He was being transformed. Nagbalbaliw, gapoy ti pamati na, ken panagtalek na iti Diyos. Timi kadwa may basa sa ritay na mo't kadatayo, itintay nga panagbalbaliw. Gati panagbalbaliw nga kuna na Apo Diyos, Apo Jesus kadatayo. Kiti panagtungpal tayo ti pagetan ti Diyos. We will be changed by God if we actually, faithfully ask Him to lead us, intervene on our behalf. Ken no situtulnog tayo nga dumngeg ti sao ken pagayatan ti Apo. Kuna nagarod ni San Pablo ken ni Timoteo, di kaagbain ang magsaksi ti Apo tayo sa anak met nga ibain abalod na. Magipagsagaba ka ket di gaputi na imbag nga damag kas mayanurot ti pigsang ited ti Dios.
Ket iti ebanghelyo nang gigantay Apo, iti panagbalbaliw tila nga ni Apo Jesus sa jay bantay. Kakunata geruda po, ijay nagbalbaliw tila nga ni Jesus, ti matangda, nagraniag ti rupa na, kas ti init, ket pimudaw, dagiti pagananay na, kas ti lawag. Pagamuan, nakita da Moises ken Elias ang makisarsarita ken Jesus. Ket dayti garot, ket panagipakdaar, iti mapasamak to ken Apo Jesus, ti panagrigrigat, panagtutuok, panakatay, ken panakapagungar nanto. Ti daytoy mi kadwa nga Domingo iti Kwaresma, miturong ti panunot tayo, nga ti panagkarkararag tayo, iti panagpanpanunot tayo, dat no kastakit mas lalo nga maawatan tayo, ti kay papanan na daytoy, nga makisalakan nga aramid ti Dios, nga iso pagsagsaganaan tayo, iti manung alawas ti Kwaresma. That we become, understand, know better the Paschal mysteries of Jesus. That no mariknakin makita tayo, ti kay papanan na daytoy, ti panagtutuok, panagrigat, ipapatay, ken panakabagungar to na Apo Jesus. Kunatay garuda po, ti daytoy nga panawen ti Kwaresma, makipagriknat tayo ken Apo Jesus, makipagdalayasat tayo ken Apo Jesus, ijay letang. Ket ti daytoy nga panagdalayasat tayo, tulungan na tayo ti simbaan, babaen taramid ti Kwaresma, babaen ti panagkarkararag, babaen ti panagpenitensya, ken panagsakripisyo, babaen iti panagayunar, ken kastamit babaen ti panagtulong, ken panaglimos. Dagiti aramid ti Kwaresma, nga daytoy met ket mangbalbaliw kada tayo. Kunatay garuda po, adu ti kita na ti panagbalbaliw. There are lot of forms, ways of change. Adadagiti daduma po, they change not for the best, but they change for the worse. Dagiti daduma po, ti pakasaknan dalaing panagbalbaliw physically. They want to change their face to become more beautiful or handsome, to protect a better image to the public. Others would like to change their body fit. They want to become more or to become slimmer. Others would like to change the way they look at life. But the change that God, our Lord Jesus Christ, is telling to us in our Gospel of Transfiguration is that the essential change that will bring when we live according to the will of God. Jay ko natay Apo, makitam, nganuman pa'y agbalbaliw ti panagbiag mo, gapo, dagiti pasama kiti biag. Whether we like it or not, we are changed by time and circumstances. Binabago tayo ng panahon at pagkakataon. Amen? Ang tao, nagbabago. Binabago tayo dahil sa mga pagsubok at higit sa lahat ang mga pangyayari sa buhay ng isang tao. We are changed by time. We are changed by circumstances. That is why we understand why people change. Because they are pushing the wall to change the way they live their life. But wag po natin kakalimutan ng mensahe po nating Panginoon ng kanyang pagbabago in His transfiguration is that Christ is allowing us na sana makita po natin na kahit po sa mga pagkakataon ng pagsubok na binabago tayo ng buhay, nandun ang Diyos.
na makikita po natin na merong magandang kahulugan at dahilan ng lahat dahil nandun ang Diyos. Amen? Kasi kahit po mabigat ang bitbitin po natin, kung ang nandun ang Diyos, alam po natin na meron pong magandang kahihinatnan at magandang kahulugan at kadahilanan ang mga pagsubok at problemang dumarating sa buhay po natin. Napakaganda po na ang ikalawang linggo ng Kwaresma ay pinapalala po sa atin na ito po yung taimtimang pagdarasal. Ito rin po yung mas malalim na pagkakilala at pangunawa natin sa mga gawain ni Jesus na magliligtas po sa atin. It points our mind to Christ, who's going to suffer, who's going to be persecuted, who's going to endure pains, facing death and resurrection. Na pinapalala po sa atin na ating Panginoong Yesus, ramdam ng Diyos at ramdam din natin ang pinagdaraanan ni Jesus. Kaya po, Lenten season is not only about Jesus' journey on His Paschal mystery, but each of you, each of us, it's our personal journey to our personal desert, and most especially our particular experience of our passion, of our suffering. And even we can say na kahit po tayo'y buhay pa, we are having a share of deaths. Unti-unting pagkamatay natin because of the life experiences. But most especially, one thing that we are very hopeful towards this Lenten journey is that we look forward to the Easter, di panakapagungar na Apo Jesus. Kakasat sabi, kararagan tayo tataka panaw Kwaresma, itinapatek nga panagbalbaliw, haan laeng tilanga, bueno niyaman nga panagbalbaliw nga tarigagay tayo, tudikit panagbalbaliw, ti isip, panagbalbaliw, ti panunot, ken rikna, panagbalbaliw, ti panagbiag tayo, ken Jesus. This is what we are praying. Kun kunate garodapo, ited mo kanyak, ti grasya, ti panagbalbaliw. Lord, give me the grace of change. Change my heart. Change my mind. Change my life. And this is what we are praying. And this is what we are doing. The practices of Lent, of penance, of thanksgiving, and of prayer. Sabi ko magaroda po, taumno, kinagbanag, ti karkararag, kinaramid ti Kwaresma, agturong ti panagbalbaliw, ti biyag. Amen.